Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o programa que todas as semanas aborda os principais temas em Portugal e em Espanha. Para mais uma edição tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá Pablo, tudo bem? Todo bien. Qual é que foram as notícias da semana? Bueno, pues mis tres temas son: Repsol desembarca en el negocio de la venta de luz y gas en Portugal, Salamanca y el puerto de Leixões se asocian para mejorar la conectividad y, por último, Galicia ha estado presente en el foro de cooperación municipalista de la lusofonía. Vamos começar então com a Repsol, e algo que todos usamos: luz e gás. Então, qual é que é o serviço que a empresa vai agora oferecer em Portugal? Pues bueno, primeramente hay que decir que Repsol es una empresa que está teniendo una presencia creciente en Portugal, y tú y yo lo sabemos porque nos los hemos encontrado en eventos públicos, y cada vez están más decididos en aumentar esa presencia. Pues en concreto, Repsol ha desembarcado en el negocio de la venta de electricidad 100% renovable y de gas a clientes residenciales en Portugal, con el objetivo de ser la principal comercializadora de multienergía de la península ibérica en cumplimiento con su plan estratégico 2011-2025, ha informado la propia compañía. El grupo, dirigido por Johnny Maz, que entró en 2018 en el negocio eléctrico en España con la adquisición de activos de Viesgo, ya cuenta con cerca de 1,5 millones de clientes de electricidad en el país, así que aspira a ser un actor relevante en el mercado luso. La entrada en Portugal como comercializador de gas, de luz y gas, supone un paso más para lograr los compromisos establecidos en la estrategia de la compañía, que prevé contar en conjunto con 2 millones de clientes de electricidad, gas y movilidad eléctrica en 2025. Repsol está presente en Portugal desde hace más de 30 años y una de las 10 primeras empresas del país. En Sines, que esto es lo que más hemos prestado atención hasta el momento, pues acoge uno de los 6 complejos industriales con los que el grupo cuenta en la península ibérica, ¿no? Y el año pasado, que lo anunciamos, lo noticiamos, anunció la mayor inversión en los últimos 10 años en Portugal, 657 millones de euros para ampliar ese complejo industrial. También en área de renovables participa en un proyecto eólico marino muy interesante, ¿no? Los molinos dentro del mar, y tienen 500 y también tiene 500 estaciones de servicio y vende GLP, lubricantes, asfaltos, etcétera. Y tiene, pues eso, puso en funcionamiento el primer punto de recarga ultra rápida de Portugal. Por tanto, hay que estar muy atentos a esas inversiones que está haciendo Repsol. Salamanca e o Porto de Leixões associaram-se para aumentarem a sua cooperação logística. Como é que vai ser esta nova cooperação entre os dois locais? Bueno, pues Salamanca, de manera bastante decidida, como venimos contando, pues quiere vincularse a Portugal. Y esto es algo que el alcalde de Salamanca siempre lo había dicho, que el puerto de Salamanca, pues un puerto portugués. En concreto, Leixões realmente sería como el más estratégico, y por Salamanca pasa todo el corredor logístico del Atlántico, ¿no? Que le lleva hasta Francia. El alcalde de Salamanca y presidente de la Sociedad Zona de Actividades Logísticas y de Salamanca, Zaldesa, Carlos García Carballo, y el presidente del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de los puertos de Duero, Leixões y Viana do Castelo, Nuno Miguel da Costa Araújo, han rubricado un acuerdo en el que pretenden mejorar la conectividad entre ambas terminales logísticas, haciéndolas más competitivas y contribuyendo así a impulsar los flujos de mercancías entre ellas. La firma del acuerdo ha sido en el consistorio y supone, pues, un impulso a esa plataforma intermodal ferroviaria de Salamanca, ¿no? Que es lo que se ha venido a llamar Puerto Seco, y que cuenta con una inversión de 13 millones de euros y un plazo máximo de ejecución de 18 meses, ¿no? Se trata de favorecer ese transporte de mercancías, se está electrificando toda esa línea poco a poco,
bueno, que es un puerto, un centro logístico de entrada y salida de productos del conjunto de la comunidad autónoma de Castilla y León, clarísimamente estratégico, ¿no? Y bueno, pues se van a asociar también en términos de difundir ese corredor, esa conexión de manera conjunta con diferentes acciones de información, de marketing, de presencia en ferias, y van a intentar también asociarse con empresas para que esas mismas empresas usen ese tipo de material de divulgación del corredor, para que sea conocido entre, bueno, entre terceros que no implicados en esas conexiones, ¿no? Para que aumenten los negocios, la demanda, etcétera. Y bueno, es algo que el alcalde viene defendiendo desde hace tiempo y bueno, se va materializando en este tipo de alianzas, lo cual es algo bastante positivo. Para terminar, vamos para a Galícia. Então, a Galícia esteve presente no terceiro Fórum de Cooperação Municipalista da Lusofonia. O que é que foi discutido neste fórum? Bueno, esto es interesante porque se asocia un poco a lo que debatí con Ramón Villares en una entrevista que está teniendo bastantes visitas y que animo a los lectores que no lo hayan visto, pues que lo vean. Y es bueno, es realmente la actitud positiva que ha tenido Galicia, la Xunta en particular, ¿no? A la hora de vincularse a la lusofonía, también con una mano aliada, evidentemente, con el Gobierno de España. El director, en concreto la noticia es la siguiente, el director general de Relaciones Exteriores de la Unión Europea de la Xunta de Galicia, Jesús Gamallo, ha participado en la inauguración del tercer Foro de Cooperación Municipalista de la Lusofonía, organizado por el Fondo Gallego de Cooperación y Solidaridad, con el apoyo, obviamente, de la Xunta. El encuentro, que se ha celebrado en Cabo Verde, ha reunido a representantes de los distintos territorios lusófonos que han abordado los objetivos de desarrollo sostenible desde una visión local. Debo decir que esta noticia está firmada por Gabriel Bernárdez, que es nuestro referente allí en Galicia, y bueno, durante el acto Jesús Gamallo ha apelado a la lusofonía como eje central de la acción exterior de Galicia y destacando el papel de la comunidad gallega en la incorporación de España como observador asociado a la comunidad de países de lengua portuguesa. En ese sentido, las alianzas de Galicia con los países africanos de lengua oficial portuguesa constituyen un valor diferenciador y la propia Xunta ha creado un grupo de trabajo y está, pues eso, asumiendo un papel creciente y relevante en ese sentido. Se han debatido diferentes cuestiones y también se ha puesto de ejemplo la cooperación de la Xunta con Cabo Verde, invirtiendo más de 1,2 millones de euros en programas de cooperación y también todo tipo de alianzas de cooperación y de asesoría entre diferentes entidades gallegas y lusófonas. Bueno, hasta aquí mis 3 temas. ¿Cuáles son los tuyos? Bem, começamos com a morte de José Eduardo dos Santos em Barcelona, passamos para os benditos incêndios e vamos terminar com uma visita de Isabel Díaz Ayuso a Lisboa. Bueno, la muerte de José Eduardo dos Santos en Barcelona, pues bueno, ha unido a los 2 países de una manera un poco trágica y también, pues eso, ha levantado también con una historia, una intrahistoria un poco escabrosa. Pero bueno, también debo decir que el embajador de España en Angola, pues eso, dio sus condolencias y bueno, también de alguna manera ha servido para tener una relación cercana en este momento pues bueno, para la mayoría de los angolanos también es un presidente con el que han convivido mucho tiempo, aunque era también polémico. 38 anos. Muchos años, ¿no? Pues cuéntanos. Pronto, então, José Eduardo dos Santos, que foi durante quase 4 décadas presidente de Angola, foi o segundo presidente da Angola independente e aquele que esteve mais tempo no poder. Morreu com 79 anos na cidade de Barcelona, onde vivia desde 2017. Estava internado na Clínica Médica Tecno. Então, José Eduardo dos Santos, segundo e tudo, já uma autópsia feita em Barcelona, morreu de causas naturais, mas para além de falarmos da figura que
positiva ou negativa, vamos deixar aos angolanos para decidirem, porque afinal foram eles que tiveram como chefe de Estado, mas para além de a sua figura, o que fez na sua vida, agora a sua morte também está a dar muito que falar. Está a unir os três países, Portugal, porque tudo o que envolve Angola é sempre notícia em Portugal, e Espanha, porque para além de ter sido onde viveu os seus últimos dias, aliás, ele tinha residência na cidade de Condal, ele vivia num dos bairros mais luxuosos da cidade, a sua morte está repleta de mistério, de quem é que vai ficar com o corpo, se vai ou não haver um funeral de Estado, está a haver e tudo umas cerimónias em Angola sem corpo, e uma das suas filhas, Gisele dos Santos, pretende, que entrou já na justiça em Espanha, fez uma queixa aos moços de esquadra, pretende, segundo ela, fazer história ou conseguir asilo político com o corpo, já que ela pretende que o corpo fique em Barcelona e João Lourenço pretende que o corpo vá para Angola. Claramente, esta vai ser uma história que não vai terminar neste instante e, tal como a história da sua morte, a história da vida de José Eduardo dos Santos continua a dar que falar, com pessoas a lembrar que foi, não vamos chamar de ditador, mas um plutocrata que enriqueceu a família e os amigos, deixou a Angola em uma situação de miséria, com pessoas a ganhar menos de $2 por dia, mais de 70% da população está na miséria, mas por outro lado temos o secretário-geral da CPLP a lembrar que esta é uma perda não só importante para o país, como para toda a lusofonia. Sí, yo lo único a añadir es que mantuvo buenas relaciones con países iberoamericanos, claro, con Cuba, sobre todo pues, por todo lo que hubo en la historia, ¿no? de la intervención que hubo contra Sudáfrica, y después también con Venezuela y otros países latinoamericanos hubo buenas relaciones, y eso también pues, ayudó a esse intercâmbio entre os mundos hispânico e lusófono. Completamente, e Cuba e tudo, para além de ter demonstrado e ter enviado as suas condolências, também acho que houve tudo 2 ou 3 dias do luto no país devido à figura que era. Tivemos Vladimir Putin a enviar também as condolências à família e ao povo angolano, e o chefe de Estado português diz que quando y onde houver o funeral, que estará presente. Muy bien, muy bien. El siguiente tema es un tema que está ahora pues, en marcha y es grave y hay antecedentes, que es el tema de los incendios, que coincide con estas olas de calor fuertes, pero también es un momento de prueba de si se han hecho bien los deberes o no. Coméntanos cuál es la situación actual en Portugal, que también existe aquí, también tenemos muchos incendios de este lado. Exato. Infelizmente é uma situação que todos os anos acontece, porque mais ou menos nesta altura do ano, há um ano atrás, há um vídeo nosso em que falamos dos incêndios. Ou seja, voltamos a falar do tema. Portugal e Espanha estão a arder. Em Espanha temos um incêndio na zona da Extremadura, se não me engano, que levou a que 3.000 pessoas fossem evacuadas. Em Portugal a situação está a melhorar um pouco, mas tivemos grandes incêndios. Normalmente os incêndios são florestais, mas este ano temos tido incêndios em zonas urbanas. No Algarve, há uma zona do Algarve que, para quem conhece, que é a Quinta do Lago, bastante conhecida, não só por portugueses como por estrangeiros. Ardeu uma parte. Aqui, à volta de Lisboa, uma aldeia histórica, que é Palmela, também ardeu. Ou seja, a situação tem estado bastante complicada. O governo já tinha avisado que esta semana iríamos ter um fenómeno climatérico que poderia dar origem a incêndios, que acabou por dar. Já tivemos também a cooperação entre os dois países no combate aos incêndios, primeiro com canadeiros espanhóis a virem para cá nos primeiros dias. Felizmente tiveram que sair porque a situação em Espanha piorou também, como é óbvio. Tivemos ontem
um incêndio ali na zona de fronteira, perto de Bragança, com o envolvimento de bombeiros portugueses, porque os incêndios não escolhem fronteiras, não param ali perto do mar que marca se está em Portugal ou em Espanha. E, infelizmente, as ondas de calor fazem com que os incêndios sejam cada vez mais recentes. Também já falámos aqui no trapézio que uma das explicações para o aumento da temperatura é o anticiclone dos Açores, que está a fazer com que a Península Ibérica esteja cada vez mais seca e que, infelizmente, este fenómeno climatérico vai acontecer cada vez com mais frequência. O governo português também já avisou que a população vai ter que aprender a viver, não só com menos água, mas também com a possibilidade de, a qualquer instante, haver um incêndio. Só que também lembraram que mais de 50% destes incêndios são provocados pelo homem. E até ao momento em que estamos a gravar este vídeo, este ano a totalidade da área ardida em Portugal já é superior ao do ano anterior. E como todos sabemos, a parte da nossa riqueza como, não Portugal, ou Espanha, ou Andorra, mas como Península Ibérica no seu geral, está da nossa natureza. Se não a protegermos, o que é que será de nós? Pues sí, vamos a proteger la naturaleza. Es muy importante también la presencia del ser humano en áreas víctimas, ¿no?, de la despoblación, y es bueno que estemos preparados para cuidar nuestros entornos naturales. Bien, por último, has estado presente en un evento con Ayuso, ¿no?, la presidenta Ayuso en Lisboa, na Câmara, ¿no?, do uso espanhola. Coméntanos. Então, a Presidenta Ayuso esteve cá, ao dia que estamos a gravar isto, esteve cá há 2 dias atrás. Ela está a fazer uma espécie de viagens internacionais de promoção da comunidade autónoma. Então, neste evento, em Lisboa, ela vendeu, entre aspas, um modelo de cidade, um modelo de liberdade de Madrid. Então, que modelo é este? Seria uma liberdade económica, onde menos impostos ou uma situação fiscal mais apelativa para as empresas faz com que estas se estabeleçam na cidade. E ao estabelecerem-se na cidade, vão criar trabalhos e aumentar a condição de vida das populações. Neste encontro com empresários portugueses e espanhóis, também referiu que Lisboa e Madrid são 2 faces de uma mesma moeda, e lembrou que um dos maiores feitos da Península Ibérica no seu todo é a Ibero-América, e que infelizmente por vezes esquecemos um pouco do outro lado que é tão nosso também. Também falou que para as empresas de Madrid e Portugal é um sítio muito bom, porque também pode servir de porta de entrada para outros mercados lusófonos, e neste caso referiu-se tudo ao mercado brasileiro. E em Lisboa encontrou-se, para além de ter-se encontrado com empresários, encontrou-se com Carlos Moedas, quem ela apoiou ainda nas autárquicas lisboetas e com quem anunciou a criação de fábricas da liberdade, ou seja, que vão em conjunto as 2 cidades aproximarem-se ainda mais do que já são próximas devido à nossa história comum, às pessoas que vivem, que visitam-nos. Vão-se também começar a trabalhar mais em conjunto em alguns setores, como o empreendedorismo, o turístico, já que temos vários, no caso de Lisboa, tem vários visitantes vindos da cidade da Meseta, e também cultural. E para terminar, em setembro deverá haver uma nova visita a Lisboa, desta vez com um grupo de empresários madrileños que vêm à capital portuguesa procurarem possíveis oportunidades de investimento. Bueno, pues nos alegremos mucho que podamos vivir
estas relaciones que van a más y que las podamos ver normalizadas, porque también de por medio ha habido una pandemia y lo vamos a dar como siempre en nuestro boletín de noticias semanal, el Conexión Ibérica. Pues ya sabéis, en portugués y en español nos podéis seguir en YouTube, cada vez con más contenidos, y también en nuestra página web eltrapecio.eu. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Até a próxima.